Hello no, mayong adlaw. So just arrived no diri sa Ayungon and nanata sa may Atabay. So diri ta mag-wait nila ni Sir Dennis no and then the whole team. And then this is Atabay Gymnasium. Okay. Kani and ako ipakita ninyo no ang ilang road padulong dito sa kani. It's a curve road. And then kani moy padulong dito sa gikan sa proper no Ayungon. And nata diri karon no because nagpaabot diri lang tano magpaabot nila ni Sir no Dennis. Ang schedule nato karon no is Agin Kalaban. Okay, so of course diri man ta moagi sa may proper Ayungon. Okay, and then dugay-dugay na putang wala nakabalik. So excited no para sa atong schedule no today. And hopefully dili lang mo ulan. Thank you Lord guys nga tanan. Okay. So by the way dai no, nakakuha ta karon no. So si Ate Gemma no nakahinumdum ko to nagisgod siya no. Ate Gem no naata diri karon sa may Atabay. Okay, so mag nakita na nako to imong giingon katong sa imong brother no katong nay auto parts didto murag wala may lain, ubos-ubos lang diri sa may gym. Okay? So inana. Thank you day no for Ate Gemma because si Ate Gemma also just nag-visit or nag-comfort na to that time no katong sa kapapa nga ano kanang time no. So salamat kay sa nga tanan. And going to Gin Kalaban no for today's scheduled. Okay, so sa akong gingon no bason dili lang gid pud mo ulan because action naman og kuan kanang taligsik. Okay, so kita-kita tano in Gin Kalaban. Morning schedule ta karon and then tomorrow mokuha tag schedule no marg Amlan ta. Okay, unyang hapon makapita og Amlan office. Okay. So thank you Lord no look at the palibot. Okay. Kani nga curve road. And then look at no ibalik na ko no sa gymnasium. So this is Atabay no, Barangay Atabay. Okay? Bye bye no, God bless. Happy Tuesday sa tanan. Okay? Bye bye.